Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 3. We are going to start unit 1. Its title is The Two Brave Sahaba Raziyallahu Ta'ala Anhuma. I have divided this unit in different lectures. In lecture 1, we will learn grammar and we'll cover noun topic of page number 12 of your book. And we'll cover the SLO to recognize naming words as noun, demonstrate use of some nouns from immediate and extended environment. Lecture 2, again, under the title of grammar, we'll learn the use of article. We'll cover page number 11 and 12 of your book. And we'll cover the SLO to identify a or an as articles, identify and use the definite article the. Recall and recognize that plural nouns do not take the article a or an. In lecture 3, again under the title of grammar, we will learn about punctuation and capitalization. We'll cover page number 10 and 11 of your book, and we'll cover the SLO to use punctuation according to the rules learnt earlier and use capitalization according to the rules learnt earlier. Lecture 4 about pronunciation skills, and we'll learn short and long vowel sounds, page number 9 of your book, and the SLO will be to pronounce and practice long and short vowels that occur in practice items and sentences in reading lessons. Pronounce long and short vowel sounds in pairs of words. For example, A as in bat, AI as in rain, E as in bed, and double E as in feet. Lesson 5, again, pronunciation skills. We learn hard and soft sound of letter C. We'll cover page number 10 of your book, and we'll cover the SLO to recognize and articulate hard and soft sounds of C. Lesson 6, we'll read and understand the text. We'll cover page number 5, 6, and 7 of your book, and we'll cover the SLO to use pre-reading strategies to predict some words that might occur in a text by looking at pictures and title. Lecture 7, we'll continue reading and understanding of the text. We'll cover page number 5, 6, and 7 of your book, and we'll cover the SLOs to locate specific factual information to answer short questions based on the text and take dictation of the familiar words studied in class. Lecture 8, under listening and speaking, we'll learn to express and show gratitude, page number 12 and 13 of your book, and we'll cover the SLO to use appropriate expression in conversation to articulate, recognize, and use some formulaic expressions to express and show gratitude. Lesson 9, under the title of writing, we'll learn descriptive writing and numbers in words, page number 13 of your book, and we'll cover the SLOs to write simple descriptive paragraphs, and we'll write numbers from 50 to 100 in words. This is the lecture division of Unit 1. Now let's understand what this unit is all about. The title of the unit is Two Brave Sahaba. What does Sahaba mean? Sahaba is plural of sahabi. और सहाबी किसे कहते हैं? ऐसा मुसलमान जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, उनसे मिले हैं, उनको सहाबी कहते हैं. तो टाइटल हमें ये बता रहा है कि ये स्टोरी दो बहादुर सहाबा की बहादुरी के बारे में है. इसका थीम है रोल मॉडल्स और इसका सब थीम है heroic deeds of children depicting personal bravery, courage and honesty. So this is a story of two sahaba जो कि बहुत यंग एज में थे. अब मैं थोड़ा सा आपको इस स्टोरी का बैकग्राउंड बताती हूँ. एक्चुअली ये स्टोरी है ग़ज़वा बद्र के बारे में. और ग़ज़वा बद्र कब हुआ? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, लोगों को इस्लाम के बारे में बता रहे थे, लोगों को अल्लाह के अहकामात बता रहे थे, तो वहाँ पर इस्लाम कबूल करने वाले लोग कम थे और इस्लाम के मुखालिफ बहुत ज़्यादा थे. और वो ना तो ख़ुद इस्लाम कबूल कर रहे थे
اور اس کے ساتھ یہ کہ جو اسلام قبول کرنے والے تھے ان کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، ٹیز کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پہلی اسلامی ریاست کا آغاز کیا گیا مدینہ منورہ میں۔ اب آپ یہ دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ مسلمان اتنے شدید تنگی میں اپنا گھر بار پیسہ ویسا سب کاروبار ایوری تھنگ سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ جاتے ہیں تاکہ ہم سکون سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں۔ لیکن یہ مشرکین جو اسلام کے خلاف ہیں، جس میں ابو جہل سب سے بڑا ان کا لیڈر تھا، انہوں نے وہاں پر بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور مسلمان جو ہی وہ گئے، ابھی وہ ہجرت کا پہلا سال تھا کہ انہوں نے سب اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات بیٹا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام کے جو غزوات ہیں، غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا جس جنگ میں، اور وہ کوئی بھی اٹیکنگ نہیں تھی، دیٹ واز آل ڈیفینسو۔ انہوں نے حملہ نہیں کیا، ان پر حملہ کیا گیا، اس لیے اپنے دفاع کی خاطر انہیں وہ جنگ لڑنا پڑی۔ اب مسلمان ایک نئے جگہ پر شفٹ ہوئے ہیں جہاں پر ابھی ان کا پراپرلی کوئی بزنس، اپنے گھر بار انہوں نے ڈیولپ نہیں کیے، اور ادھر سے مشرکین نے حملہ کر دیا۔ اب دیکھیں اس وقت مسلمانوں کی کنڈیشن کیسی ہوگی، وہ پہلے ہی ایک ذہنی اضطراب سے گزر چکے ہیں، وہ پہلے ہی ایک بہت تنگی والی سچویشن میں سے پہنچے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر بھی ان کو سکون سے نہیں رہنے دیا جا رہا۔ اب آتا ہے غزوہ بدر جس کی یہ سٹوری ہے، اور غزوہ بدر کی سٹوری میں کیا ہے کہ اس میں مسلمان 313 تھے، اور وہ مشرکین جنہوں نے اٹیک کیا وہ 1000 تھے، 1000 کی فوج لے کر وہ پہنچے۔ اب دیکھیں یہ 313 اور ان کے مقابلے میں 1000 یہاں سے، لیکن مسلمانوں کے جذبات، ان کے حوصلے بہت بلند تھے۔ یہاں سے ہمیں ایمان کی طاقت کا پتہ چلتا ہے، جب ہم یہ یقین کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی اپنی ذاتی دشمنی کے لیے نہیں یہ جنگ لڑنی تھی، انہوں نے اللہ کے نام کے لیے، اسلام کی خاطر یہ جنگ لڑی، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ یہ بہت ایمان افروز واقعات ہیں، انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم آپ اس کو پڑھیں گے، آپ سیکھیں گے، اس میں ہمارے لیے بہت سے لیسنس ہیں سیکھنے کے لیے۔ تو ایک لیسن جو یہاں سے ہم لے رہے ہیں وہ ہے 2 ینگ صحابہ کا۔ ایک تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ایج صرف 14 ایئرس 14 سال کے، ایک اور حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ایج صرف 13 سال تھی۔ اب دیکھیں وہ 13 سال اور 14 سال کے، آج کے دور میں تو ہم بچے کہتے ہیں، 13-14 سال کا ایک بچہ ہوتا ہے، لیکن ان کا جو ایمان تھا وہ بہت بلند تھا، اور وہ اپنی تلواریں لے کر غزوہ بدر میں مشرکین کے خلاف لڑنے پہنچ گئے، اور مشرکین نے ان کا they did not take any care of، انہوں نے کہا یہ تو harmless، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ہمارا یہاں پر ایک ٹرم یوز ہوئی ہے کہ they take them harmless، کہ یہ تو ہمیں کیا where it is that let me find it، انہوں نے کہا کہ they are harmless، they will not able to do anything for us۔ anyways انشاءاللہ ہم اس کو جب پڑھیں گے تو we'll find، یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ they considered them harmless because of their age۔ یہ ہے غلط فہمی، انہوں نے کہا یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ ہمارا کیا کریں گے، تلواریں لے کے پھرتے رہیں۔ لیکن ان بچوں نے، ان کے ایمان نے، ان کے جذبے نے کتنا بڑا کام کیا کہ انہوں نے دونوں نے مل کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ آپ ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ میری والدہ نے کہا تھا کہ جب تک ابو جہل کا سر اس کے دھڑ سے جدا نہیں ہو جاتا آپ نے واپس نہیں آنا۔ یہ دیکھیں، یہ what I think کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیز، جہاں دنیاوی لرننگ ہے تو ہم بچوں کو کہتے ہیں سب کچھ سیکھیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے بیٹا، ہم سب لوگ جب اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر اللہ کے لیے ہماری محبت بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ اب ان کی مدر نے ان کو ایک میسج دیا اور انہوں نے اس میسج کو اون کیا کہ یس آئی ول ڈو اٹ اینڈ آئی کین۔ انہوں نے نہیں سوچا میں تو بچہ ہوں، ہاؤ کوڈ آئی ڈو، نو، انہوں نے کہا آئی ول ڈو اٹ۔ اب وہ وہاں پر میدان جنگ میں ابو جہل کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور جیسے ہی ابو جہل نظر آیا، حضرت عبد الرحمن بن
औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि वो अबू जहल बैठा है। अब हज़रत मुआज़ और हज़रत मुआविज़ उन्होंने अबू जहल पर अटैक किया। अटैक करने से वो बहुत शदीद ज़ख्मी हुआ, लेकिन उसको बचाने के लिए उसके बेटे और उसके दोस्त आ गए और उन्होंने समहाउ और द अदर इनके ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हज़रत मुआविज़ जो कि जस्ट 13 साल की उम्र के थे वो वहाँ पर शहीद हो गए। और हज़रत मुआज़ जो हैं वो वहाँ से दौड़ कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें बताया कि इस तरह हम अबू जहल पर अटैक करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन हम उसे मार नहीं सके क्योंकि वहाँ पर उसके साथी पहुँच गए। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करीबी एक सहाबी थे उनको कहा कि आप जाकर उसको अबू जहल को देखें और उस पर अटैक करें। और वहाँ पर उन्होंने अबू जहल पर अटैक किया और जो उनका मिशन था वो पूरा करने में कामयाब हो गए और अबू जहल का सर उसके धड़ से जुदा कर दिया। और वो कौन से सहाबी थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मुआज़ के बताए हुई जगह पर जाकर जब देखा कि अबू जहल बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी है, उन्होंने अपनी तलवार से एक ज़ोरदार वार किया और उसका सर उसके धड़ से जुदा कर दिया। अब ये यहाँ पर देखें, जो अबू जहल एक इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था एंड ही वाज स्वॉर्न एनिमी। यहाँ पर आपकी स्टोरी में स्वॉर्न एनिमी की एक टर्म यूज़ हुई है, जिसका मतलब है उसने कसम उठाई थी कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं इस्लाम के और अल्लाह के ख़िलाफ़ लड़ता रहूँगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो यहाँ से हमें जो इन यंग सहाबा से सीखने की बात है कि जो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हमारे दीन का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। हमारी दुश्मनियाँ ज़ाती तौर पे नहीं होनी चाहिए कि आई डोंट लाइक दिस पर्सन दैट्स व्हाई आई वांट टू फाइट। नो नो नो, दिस इज़ नॉट। हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि हर वो बंदा जो इस्लाम के अकॉर्डिंगली है वो हमारा भाई है, जो इस्लाम को फॉलो करता है वो हमारा दोस्त है, लेकिन जो इस्लाम दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। और उसके लिए जब ज़रूरत पड़े तो यू शुड बी एबल, यू शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। आप देखें कि इंसान की जान से बड़ी क्या चीज़ है? आप जब तक इंसान ज़िंदा है उसके लिए हर चीज़ है। तो जब एक ये सहाबा जो कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे अल्लाह की राह में, तो इन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी और इनकी कुर्बानियाँ हैं जिसकी वजह से आज हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, आज इस्लाम हमारे तक पहुंचा है। तो हमें इनकी ज़िंदगियों से, तमाम सहाबा की ज़िंदगियों से ये मैसेज मिलता है कि हमें अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलना है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई कंपेनियंस आर लाइक द स्टार्स। माई कंपेनियंस, सब के सब, whichever of them you follow you will be rightly guided। ये मुस्नद हदीस है जो कि बहुत सी जगहों पर मेंशन है। यहाँ हमने जामिउल बयानुल इल्मी व फ़ज़लिही वॉल्यूम 2 पेज 181 का रेफरेंस लिया है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे तमाम सहाबा, किसी एक की बात नहीं है बेटा, सब के सब, क्योंकि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम पढ़ेंगे कि सब ने अपनी ज़िंदगियाँ कैसे इस्लाम के लिए सर्फ की, इस्लाम के अल्लाह की राह में अपना माल, जान, दौलत, शान शौकत, हर चीज़। तो हमें अल्लाह ताला इनकी पैरवी करने की तौफीक दें। सब सहाबा हमारे लिए मोहतरम हैं, हम इनकी मिसालों से सीखते हैं। किसी सहाबा की शान में गुस्ताखी करना सही नहीं है। हमें हर सहाबा सब हमारे लिए मोहतरम है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप इनमें से किसी को भी फॉलो कर लेंगे तो आप हदायत पा जाएंगे। तो क्योंकि हम हदायत पाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इन सब की ज़िंदगी से अपने लिए लेसन्स लेंगे और इनके फुट स्टेप्स को फॉलो करेंगे ताकि हम भी हदायत याफ्ता हो जाएं इंशाल्लाह। सो दैट्स इट टुडे। कल हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 के साथ, जो कि ग्रामर है। सो टिल द टाइम आप ज़रूर सहाबा के बारे में पढ़िए, एंड टुमारो आई विल कम विद द लेक्चर 1। टिल द टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।